Welcome to Mama Lu's channel, and today we are cooking a banana plantain. Ito po, here's the plantain, and I'm going to wash this one first and take off the labels, and then I will cook this in the microwave for 5 minutes, 2 minutes in the other side, and then 3 minutes in the other side. So first, I have to take off the labels, and then I have to get paper towels and wet the paper towels, and this size is gonna be 5 minutes on this one. Asa na ko, covered na ko og kanang paper towels, and then 5 minutes siya, 2 minutes ang una, tapos balihon na ko, tapos for 3 minutes, so 5 minutes na. Pero hinugasan ko muna, tapos kinuha ko yun, di ba may ano siya dito? Kinuha ko yan. Pagkatapos may ano ako dito, may ano pa yan? Paper towels. Ang paper towels, binasa ko siya. Pagkatapos yan siya sa plato, no? Tapos i-ano ko siya dito. Ganyan. Lulutuin ko siya, tapos i-microwave natin for 5 minutes. Ang una kong pag-ano niyan, 2 minutes muna. 2 minutes muna siya. Pagkatapos niyan, dagdagan ko ng another 3 minutes, tapos maluto na yan siya. So, if you came from a tropical country and you miss the banana, and you can buy plantain here. Ano na, tapos na siya. 5 minutes ang luto ko po. Ow! 2 minutes siya. 2 minutes sa una, tapos sa kabila, inano ko din 3 minutes. So, ito na po yung plantain natin. Yan na po. Yan. Yan lang siya. Gitabunan lang na ako siya o wet na paper towels. Tapos yan 5 minutes. Yan po ang plantain natin. So easy. Init siya. So 5 minutes siya altogether. 2 minutes then 5 minutes. Mauna ni ang atong plantain. May bawaan man ninyo kung luto na, di ba? May bawaan man mo luto na siya. See? Yan na siya, guys. Luto na. See? May bawaan man nimo kung kamao mo muluto og saging, may baluan ninyo kung luto na. So luto na siya. Di na ako gi-boil, gikuan lang na ako microwave lang. Dali ra kaayo. 5 minutes luto na. 2 minutes una first time, 2 minutes, and then you turn it over, and then 3 minutes, and then you have cooked banana. Na mura na lang pog naapod sa Pilipinas, di ba? Lami.